So, magbutang ta og ink sa tong printer no kay medyo gamay na lang gid siya. Nawagan kung ma-print ko lang. Mo rin yung printer guys. So, nag-download kami scanner. So, double sa tong printer. Ano guys, open. Nihinay lang guys. Tapos, open ta og cup. Ani, tubil na tong red. Kay kulang na red para sure ball. Okay naman na sa limit guys. Ang limit is pinakataas guys. So, nahinay na ito pagbutang guys. Ano guys, ato ang panabinay mo hinahinay. Igor mo guna naman sa ihongit guys. Yeah, oh shit. Yan dito. So gusto yan guys. Tiguro ko lang mo printer niyan guys. Kahit tumaandar yan guys. Kasi malayo sa bituka daw. Yan. So goods na guys. Ubus na. Okay, Yung black na lang yung kulang. Oh guys. Ayan. Guys, ayan. So tanggalin mo. Ayan. At close the cap. Goods.